Pinilla es el mejor jugador en la actualidad. Sì, es el mejor jugador. Nella MF è il più famoso, il più fantastico. Pinilla, recordemos que fue quien llevó a Colombia en el 2007 a las semifinales. Perdió ante Argentina, pero Pinilla marcó 2 goles en esa semifinal. Finalmente. Issu! Fargas ha chutado. Grande tiro di Fargas. Finalmente Argentina se impuso a Colombia por el desgaste físico. Los jugadores colombianos no tenían banquillo. Colombia jugaba con un 5 inicial y acabó jugando con el mismo 5 inicial. Y Pinilla se le notó el desgaste en la segunda parte de esa semifinal. Finalmente se impuso a Paraguay 1-0 contra Argentina en la final del 9º Mundial de Fútbol Sala. Recordemos que AMF ya ha organizado 10 mundiales de fútbol sala. El primero se realizó en 1982 en Brasil y se impuso lógicamente los brasileños. Et la Catalogne presse très haut dans son camp et met à la faute la Russie. Il pressing della Catalogna alto nel suo campo fa veramente male alla Russia. E resta 2 minuti 18 secondi e la partita è ancora su 1-1. 2 minuts pel final, Sasha. Sembla ser que anirem a la pròrroga. Jugarem els 5 minuts extras, 10 minuts dividits en 2 parts de 5. Sì, Mia con la palla, Mia avec le ballon, Mia qui cherche le pivot, mais incompréhension avec Fargas. Fargas non capisce quello che Mia voleva. E se Tomaschi, Sokolov. Fargas no ha seguit la jugada de Mia, el capità de Catalunya. Sokolov, falta di braccio. La quarta acumulativa per Catalunya. Sì, Fuster. Le falta fa la differenza, penso, sull'ultimo 2 minuti. Questa mani era cartolina Ieli, eh? Sì. L'arbitro non la voglio fa, ma è No, il cartolina francese Ieli. non ha dato. Le français d'Omigui, on n'a pas donné cette carte jaune sur cette faute de main qui a empêché les Russes d'aller au goal. Tomaschi qui fixe. Il est face à Fuster, Tomaschi déborde sur la droite. Tomaschi rentre dans la zone. Deuxième poteau et encore. Rússia està... Bonne défense. Rússia està creant perill. Olè! 40 anni! E il giovane di Catalunya lo che ha fatto, eh? Le jeune cadet de la Cara. Et attention, contre-attaque. Tomaschi, 3 contre 2. Tomaschi, Sokolov. Sokolov fixe. Il attend. Sokolov et... Quinta falta acumulativa para Quinta Catalunya. falta. Sokolov, después de su capitán, el mejor jugador de Rusia. Sí. 5e faute pour la Russie. 5e. Cinquena falta acumulativa per Catalunya. Això li crea un perill extra. En cas de cometre una altra falta acumulativa aniríem al tir de càstig de 9 metres sense dret a formació de barrera, és a dir, el que és conegut popularment com un doble penal, però no és un doble penal perquè es xuta des dels 9 metres i no des dels 12. Et attention, Sokolov, balle au pied avec Zarnilov près de lui. Jugada preparada, jugada de laboratori per Rússia. Sokolov, Narzilov! E parata di Asensio. Parata del portiere. Asensio, grande parata ancora. Grande parata du gardien Asensio. Tomaschi, Cevichelov. Asensio è un junior, eh? Sì, è veramente un junior, grande junior. E ancora Asensio qui récupère ce ballon. El veterà porter de Catalunya, Daniel Asensio, jugador del Club Futbol Sala La Garriga, que amb 40 anys està demostrant... Mia, hors trait. Attention, Cevichelov! Sokolov! Oh, quina aturada, un altre cop, Cevichelov. Sokolov tape devant, Narzilov. Zarlinov qui part. Et bonne défense du numéro 8 encore, Fargas. Grande difesa di Fargas, veramente. Cevichelov es espectacular. El mejor jugador. Sí. Es espectacular las intervenciones de Cevichelov. 30 segundos para el final del partido. 30 seconds to the end. And Cevichelov, the best player of Russia. He has been saving everything. La Catalunya perde il pallone troppo rapidamente. La Catalunya perd le ballon trop rapidement. Il reste 28 secondes. 26. Tomaschi. Les Catalans savent qu'il soit 5 fautes. Ils ne peuvent plus faire de fautes. Tomaschi va chercher la 5e. Il provoque. Attention. Il décale. Yakolov. Sokolov. 11 secondes.
Sokolov, sur son pied gauche. Il peut tirer, il donne à Yakovlov. Sokolov, qui donne. Zarlinov va tirer, Zarlinov et Asunceo. Final de la primera part, 1-1. Tema la proroga, extra time for the game. Prolongazione. Per le prolongazioni come si fa oggi in questa finale? 10 minuti in due tempo di 5? Sì, 2 tempo di 5. Ma le falta? Se una cosa importante, la falta sono 5. Ricordiamo che se di Catalunya fa un'altra falta andiamo a 9 metri. 9 metri. Alors, il y aura une prolongation de 2 fois 5 minutes, mais le fait notable de ces prolongations, c'est que les fautes d'équipe vont rester. La Catalogne restera 5 fautes, c'est-à-dire que toutes les fautes suivantes en prolongation donneront un 9 mètres pour la Russie. Catalunya té 5 faltes acumulatives. És un handicap de cara a la proroga, perché si Catalunya... Comunque, bella partita, veramente bella, con due squadre che si stanno equivalendo. Catalogna in un certo momento della partita stava guidando il gioco in tutto il campo, poi invece c'è stato un momento di rilassamento. La Russia verso il finale ha rischiato di realizzare quel gol che gli poteva permettere di vincere la partita, poi invece le cose sono sistemate e ora la partita riprende con i supplementari. Extra time, 5 minutes, 2 half of 5 minutes, totally 10 minutes, and Catalonia has the handicap of the 5 falls, so in case they do a fall, they will go to 9 meters. Catalunya té el hàndicap de la 5a falta acumulativa. En el cas de cometre una altra falta aniríem al tir de càstig sense dret a formació de barrera des dels 9 metres. Et une petite dédicace à nos amis gardois de la part de Baptiste Boyer. La Catalogne va recommencer avec Asunceo dans les buts, accompagné de Torras en pivot. Sur les flancs, le numéro 2, Gouda, numéro 5, Cadorel et le numéro 10, Fuster. Pour la Russie, dans les goals, Chevichelov, Ivanov en meneur, Yakovlov sur un flanc, Sokolov en pivot et Tomaski, l'auteur du but. Celui qui a ouvert le score. Faran el sorteig per saber a quina banda jugaran. Els dos capitans entren a pista. Una lástima, Sasha, que el capitán de Rusia no esté jugando porque realmente marcaría la diferencia en este partido. Sí. Pero igualmente, después del capitán de Rusia, indiscutiblemente el mejor jugador es su portero. Sí. È una cosa veramente buona per la Catalogna che Manaf non può rientrare perché fa male questo giocatore. Le fait que Manaf ne peut pas rentrer met vraiment à mal son équipe. Les équipes vont changer de banc. Els equips fan el canvi de banqueta. La chose qui va faire la différence maintenant dans ce match, c'est cette cinquième faute. L'àrbit noruec explicant que Catalunya porta 5 faltes.